أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك شمس الضحى की बात करो सितारों आओ मुस्तफा की बात करो सुभान अल्लाह। लकीरों बात में कोई दूसरा सवाल करो खुदा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो मरहबा मरहबा आ गए मुस्लिमान मरहबा मरहबा आ गए 1500 साल जश्न मिलाद खुश होकर पढ़ेंगे मरहबा मरहबा ज़मीन सर उठा के कहा अर्श ने सर झुका के कहा क्या कहा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मुस्तफा। बड़े बिखरे रह गए कोई झुकिया अल्लाह सरकार कोई झुकिया अल्लाह सरकार